हेलो पिला माने मु वेलकम करूछि आम चैनल मो क्लासरूम को। तो पिला माने क्लास 9th रो फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हमर चैनल रे अवेलेबल अछि त माने लाइव देखिथिबो ताकू। सो एबे हमें स्टार्ट करबा सेकंड चैप्टर जार ना होउछि जीवकोश ओ एहार संगठन। तो पिला माने फर्स्ट चैप्टर तमे पढिला कोन ना जीव जगत रे केते विभिन्नता अछि केते प्रकार रो प्लांट्स और एनिमल्स अछंती से विषय तमे जानिलो। तो एबे हमें जानिबा एई जो जीवकोश आमे कहूचे सेथिरे एक्चुअली कोन अछि। तो तार आकार तार संगठन तार काम कोन जीवकोश विषय जानिबा आगुरु फास्ट तुम मानक मन रे क्वेश्चन आस्तबो ना कि जीवकोश एक्चुअली देखिया पई को भलिया मैडम ता काम परे कहिबे प्रथमे कहंतु एगुडा को देखिया पई को भलिया ना एमती रहस्य प्रथम थर पई जते बेले आसीथिला कहा मन रे रॉबर्ट हुक को मन रे। तो रॉबर्ट हुक प्रथम थर पई देखिथिले जणे वैज्ञानिक से कॉर्क सेल रो माने कॉर्क रे हमर प्रथम थर पई कोष को देखिथिले किंतु दुर्भाग्यवशतः कॉर्क गोटे डेड टिश्यू थिला मृत कोष थिला। सो परवर्ती समय रे एंटन वॉन लीवनहॉक प्रथम थर पई हमर जीवंत कोष बा लाइव सेल लिविंग सेल को से देखिथिले। क्लियर। तो ये कौन करथिले ना कॉर्क बा पतला खंड जोटा ये देखो गछर छाली गुडा देखा होचे ना यार गोटे पतला खंड को ही आमे पिला माने कॉर्क कहूचे। तो याकू नै जते बेले से देखिली सरल अणुवीक्षण सहाय्य रे बस सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करिके से हमर प्रथम थर पई कोष को देखिदिले। तो केमते देखा गला जते बेले से सिंपल माइक्रोस्कोप रे देखिले सेथिरे तांको देखा गला मोहु फेणा रे जेमती गोटे गोटे कोठरी भलिया थाए तो सेमतिया छोट छोट कोठरी भलिया तांको देखा। तो जेहेतु तांको छोट छोट कोठरी भलिया देखा सी लैटिन भाषा रो गोटे शब्द आनिले सेल आउ ताकू नामकरण देले कोन कोष बोली नामित करथिले। मन रहिला एटा इंपोर्टेंट मन रखिबो। तो जेते बेले आमे ताकू देखिबा ए भलिया सी चैम्बर चैम्बर भलिया देखा जिवो किंतु एथरे जेहेतु डेड टिश्यू थिला पिला माने या भितरे आउ किछि नथिला केवल जेहेतु ये गोटे उद्भिद कोष तार बाहर सेल वॉल बा जहा को हमें कोष भित्ति कहूचे सेटा ही देखा गला हैला। तो या डिटेल स्ट्रक्चर केमती जानि बाबा आमे आउ केमती वे रे देखि परिबा कोष एबे तो आम मान पाखरे माइक्रोस्कोप अवेलेबल अच्छे ना तेणु आमे पियाज को जदि पियाज को एमतिया खंड करदबा काटी नबा ता भितरे तार गोटे व्हाइट कलर रो पतला लेयरटे थाए तमे सेई पतला आवरण को जदि बाहर करे नबो ताकू अणुवीक्षण रे तमे देखिबो पिला माने हमको भी कोष बहुत क्लियरली देखा जिवो हैला। तो पूरा एई भलिया हमको कोष देखा जिवो सेथिरे प्राय एक प्रकार रो आ एक आकृति रो हमको बहुत सारा एई भलिया कोठरी कोठरी थिबा देखा जिवो। तमे माइक्रोस्कोप को जतबेले स्लाइड करिके देखिबो स्लाइड रे तुमको पूरा क्लियर भाबरे ए कोठरी गुडा को देखा जिवो। तो पियाज रे ए जो पतला आवरण रे थिबा सही एक प्रकार आउ एक आकृति रो कोठरी गुडी को ही पिला माने कोन ना कोष बोली कहिबा बुझि पारलो। सो परवर्ती समय रे केवल कोष को ही नुह कोष भितरे थिबा न्यष्टि को मध्य रॉबर्ट ब्राउन देखिथिले किंतु ता पई हमकु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे भी आवश्यक पड़िला। तो सिंपल माइक्रोस्कोप रे हमकु भले भाबरे कोष अंगिका गुडा को देखा जायनी। तो रॉबर्ट ब्राउन के कोन देखिथिले न्यष्टि को देखिथिले कोष भितरे थिबा एटा जदी हमरो कोष भितरे थिबा न्यष्टि को देखिथिले कि रॉबर्ट ब्राउन 1831 रे किंतु 1839 रे पुरकिंजे बोली हमरो आउ जने साइंटिस्ट आउ जने वैज्ञानिक ताको आदि जीवक बोली आदि जीवकर नामकरण करथिले। आदि जीवक कोन ना कोष भितरे जहा भी सबु अछि कोष झिल्ली भितरे जहा भी तमरो कंटेंट अछि से सबु को आमे कहूचे पिला माने आदि जीवक बुझियला। तो आदि जीवक पुरकिंजे देथिले न्यष्टि को रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर करथिले। तो कोष सिद्धांत कोन ना कोष सिद्धांत को पहुंचीबा पई दुई जण वैज्ञानिक प्राणपणे निजर चेष्टा करथिले कोन ना 1839 मसिहा रे कोन हेतिला सिल्डन और स्वान बोले दुई जण वैज्ञानिक जणे उद्भिद उपरे काम करथिले आ स्वान हमर प्राणी उपरे काम माने प्राणी जूलॉजी रे काम करथिले हैला। तो सेल्डन और स्वान मिसे के कौन कहले सेल्डन प्रथम थर पे उद्भिद कोष को देखिले। तो से कौन कहले
ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଉପରେ ଗୋଟେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ ବୋଲି ସେଲ୍ଡନ କହିଲେ। ସ୍ୱାନ କଣ କହିଲେ ନା ସ୍ୱାନ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଶରୀର ଜୀବ କୋଷରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏହି କଥା ସ୍ୱାନ କହିଲେ। ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିଗଲେ, ମିଶିକି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦେଲେ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ପିଲାମାନେ କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ସେଲ ଥିଓରି। ତ 1855 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଜଏନ କଲେ ଆଉ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଭିର୍ଚୋ। ଭିର୍ଚୋ କଣ କହିଲେ, ତମେ କହିଦେଲ କି ଯେ କୋଷ ଜୀବକୋଷ କୋଷରେ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କୋଷ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏଇ କଥା ତ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲନି। ତ ଏଇ ଆନ୍ସର ଟାକୁ ଦବା ପାଇଁ ଭିର୍ଚୋ ଆସିଲେ। ଭିର୍ଚୋ କଣ କହିଲେ ନା କୋଷ ହଉଛି ବିଭାଜନ କ୍ଷମ। କୋଷ କଣ କରିପାରିବ, ଡିଭାଇଡ କରିପାରିବ, ଆଉ ନୂତନ କୋଷର ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ବ କୋଷରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଇଏ କଣ କହିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଅଛି ଇଏ ବିଭାଜନ କ୍ଷମ, ଇଏ ଦିଟାରେ ଭାଙ୍ଗିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ କୋଷ ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ବ କୋଷରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ଏଇ କଥା ଆମର ଭିର୍ଚୋ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଓମନିସ୍ ସେଲୁଲା ଇ ସେଲୁଲା ବୋଲି ବି କହିଥିଲେ, ଯାହା ଅର୍ଥ କଣ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କି କୋଷ ହଉଛି ବିଭାଜନ କ୍ଷମ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ କୋଷ ତାର ପୂର୍ବ କୋଷରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। କ୍ଲିୟର? ତ କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ ଥିଲା, ଏଥିରେ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କି କୋଷ ହିଁ ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର। ତ କୋଷ ଜୀବର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ର ମୌଳିକ ଏକକ। ଯେହେତୁ ଆମର କୋଷ ବିନା, ଯେମିତି ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ ରେ ପଢୁଛେ ବିନା ଆଟମ ରେ ମ୍ୟାଟର ହେଇପାରିବନି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇଭଳିଆ ଲିଭିଂ ସେଲ୍ସ ବା ଜୀବକୋଷ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ କୋଷ ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ତ ବିନା କୋଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ଜୀବ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ସେ ସବୁ ଏଥିପାଇଁ ହେଇପାରୁଛି କି ଆମ ଶରୀରରେ କୋଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଭିର୍ଚୋ ତାପରେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ କଲି, କୋଷ ବିଭାଜନ କ୍ଷମ ଆଉ ନୂତନ କୋଷର ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ବ କୋଷରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲିୟର? ତ ଆମ ଜୀବ ଜଗତରେ ଭାଇରସ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି, ଆଦି ଜୀବ, ଶୈବାଳ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପଢିଲ। ତ ସେଥିରେ କଣ କହିଲା, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅଣୁଜୀବ ଥାଆନ୍ତୁ କି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ, ଯେତିକି ବି ଜୀବ ଜଗତ ଅଛି, ଆମେ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ କରିପାରିବା। ତ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଏକକୋଷୀ ଜୀବ, ଆଉ କଣ ପିଲାମାନେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ। ତ ଆମର କମନ ସେନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ କରିବା, ଏକକୋଷୀର ଅର୍ଥ କଣ, ଯାହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୋଷ ଥିବ। ତା ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଗୋଟିଏ କୋଷ ହିଁ ତାର ସବୁ କାମ କରିବ। ତାର ରେସ୍ପିରେସନ ହେଲା, ତାର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା, ତାର ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା, କି ତାର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷ ହିଁ ସବୁ କରିବ। ବହୁକୋଷୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, 4-5 ଜଣ ମିଶିକି ରହୁଛ, କୌଣସି କାମକୁ ତମେ ଜଣେ କେବେ କରିବନି, ତମେ କଣ କରିବ, ତୁ ଟିକେ ଏଇଟା କରିଦଉନୁ, ତୁ ଟିକେ ଏଇଟା କରିଦଉନୁ, ଏଇଭଳିଆ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆଣିବ। ତ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ, ସିଏ ନିଜର କାମକୁ ସେଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା କୋଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା କଣ ଡିଫରେନ୍ସ, ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ତାହେଲେ ଏକକୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ କୋଷ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଜୀବଙ୍କୁ ଆମେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ବା ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ କହୁଛେ। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କି ଏମିବା ହଉଛି ୟାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ପଢିଥିଲ ନା, ଏମିବା ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ। ତ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ କୋଷ ହିଁ କରିବ, କେତେ ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ସେ ଭାବ। ତ ପରିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାର ବୃଦ୍ଧି, ତାର ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ୱେଷ୍ଟ କୁ ବାହାର କରିବା, ତାର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ହିଁ ନିଜକୁ ଦିଟାରେ ଭାଙ୍ଗିଦବ, ପୁଣି ଦିଟା ନୂଆ କୋଷ ତିଆରି କରିଦବ। କେତେ ଟେନସନ ତାକୁ। ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଲା, ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ ହେଲା, ବା ଯେତିକି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ମନେ ପକାଅ, ମୋନେରା ମନେ ପଡୁଛି ନା? ତ ମୋନେରାରେ ଯେତିକି ବି ସବୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏକକୋଷୀ ହିଁ ଥିଲେ। ବହୁକୋଷୀ କାହାକୁ କହିବା, ବହୁକୋଷୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୋଷ ଅଛି। ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ କହିପାରିବ ମୋନେରା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବି ଥିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକକୋଷ ଥିଲା। ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ମାନେ ଜଣାଅ କି ଯେ ଆଉ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ଟା ଥିଲା ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ଯିଏ ଏକକୋଷୀ ବି ହେଇପାରିବ। କ୍ଲିୟର? ତ ବହୁକୋଷୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୋଷ ଥିବ, ମୋର ଦେନ ୱାନ ସେଲ୍ସ ଥିବ। ତ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଧରଣର କୋଷ ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ଟିସ୍ୟୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ।
एटा हमें नेक्स्ट चैप्टर रे पढ़िबा टिश्यू कोन अंगतंत्र अंग कोन अंग संस्थान कोन तो एबे ପାଇଁ बस एतिकी जान विभिन्न कोष मिसिकी हमर तयारी करिवे टिश्यू टिश्यू मिसिकी हमर अंग तयारी करंती पुणी ए अंग गुडाक हमर परवर्ती समय रे अंग संस्थान तयारी करंती बा जहा को हमें कहूचे ऑर्गन सिस्टम बुझियला तो एकाधिक स्वतंत्र धरणर कोषरे तयारी भिन्न भिन्न टिश्यू और अंग प्रत्यंग द्वारा अलगा अलगा काम से माने बांटिकी करिथांती मिळिमिशि करिथांती एग्जांपल कहबा जदी कबक उद्भिद आउ प्राणी ए सब गुडाक हे गेले हमर कोन पिला माने बहुकोषी जीव किंतु तुमको जो क्वेश्चन पचारली तार आंसर हो प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा मध्य एक कोषी रे ही जाय थाए क्लियर नेक्स्ट देखिवा तो जीवर मौलिक एकक होउची कोष एटा हमर काहेकि कोहा गला काहेकि जीवर मौलिक एकक आमे कोष को कहिबा कारण जे कोनोसी एक जीवंत कोष को जते बेले आमे ऑब्जर्व करिबा तो सेते बेले आमे कोन जानि परिबा ना प्रत्येक कोषर जीवन धारण करिबा क्षमता सहित समस्त जीवन प्रक्रिया सुचारू रूपे समापन करिवार क्षमता सेथिरे अंतर्निहित रहिछि तार्थ मु जदि एक्टिवली काम करूची मो भितरे थिबा सब कोष गुडाक एक्टिवली काम करूछंती ସେମାନେ ନିଜ କାମ ନିଜେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କୋଷକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ କହୁଛେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ତ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ କୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁଛି ଏକ କୋଷୀ ହଉ କି ବହୁ କୋଷୀ ହଉ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବକୋଷରେ ଘଟୁଥିବା ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସମାନତା ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ପସ ହଉଛି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର କଣ ହଉଛି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏକକୋଷୀ ଆଉ ବହୁକୋଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ନା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଥାଏ କାରଣ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ ନା ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ କୋଷ ଗୁଡିକର ଆକାର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଯେମିତି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଡେକୋରେସନ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ହେଲା ତ ମତେ କେବଳ ଦିଆ ହେଇଛି କଣ ଡ୍ୟୁଟି ମତେ ଖାଲି ଡେକୋରେସନ ବା ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆ ହେଇଛି ତ ମୁଁ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ କେମିତି ଏଇ ଡେକୋରେସନ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତ ତା ପାଇଁ ମୋର ପୁରା ଏନର୍ଜି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଠିକ ସେଇ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ମାନଙ୍କର କାମଟା ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଥାଏ ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଷ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ସେ ତାର ଆକାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଳିଆ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ତା କାମଟା ସେ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମ କରିପାରିବ ହେଲା ତ ତେଣୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଯେମିତି ମାଂସପେଶୀ କୋଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମସଲ ସେଲ୍ସକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ନାୟୁ କୋଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ଦିଟା ଯାକ ଜୀବକୋଷ ହିଁ କିନ୍ତୁ କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଂସପେଶୀ କଣ କରିବ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଚଳପ୍ରଚଳ ହବା ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର କୋଉଟା ମାଂସପେଶୀ କୋଷ କିନ୍ତୁ ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗକୁ ସଞ୍ଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଆମକୁ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ତମକୁ ଚିମୁଟି ଦେଲି और ମୁଁ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମୁଁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲି ତ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ବ୍ରେନ ପାଖକୁ ପଠେଇବ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରି ଧରିକି ଆସିବ ଏଇ କାମଟା କାହାର ନର୍ଭ ସେଲ ର ବା ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ତ ତା ପାଇଁ ସିଏ କଣ ହେଇଛି ନିଜକୁ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପୁରା ଥାଏ ଆମର କୋଉ କୋଷ ନର୍ଭ କୋଷ ଗୁଡାକ ବୁଝିପାରୁଛ କିନ୍ତୁ ଆମର ମସଲ ସେଲ୍ସ ତାକୁ କଣ ଦରକାର ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ଥିବ ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଉ ରିଲାକ୍ସ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ରିଲାକ୍ସେସନ ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ହବ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମତା ମିଳିବ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ କରୁଛି और ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ମୁଁ ରେଜ କରୁଛି ତ ଏଥିରେ ମୋର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡାକ ମତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ତ ଏଥିରୁ କଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସେଗୁଡିକର ଆକାର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ନା ନାଇଁ ଦିଟା ଯାକ ଜୀବକୋଷ ତଥାପି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ଅର୍ଥାତ ବହୁକୋଷୀ ଶରୀରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ଅପର ପକ୍ଷରେ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା
एक कोशी जीवटीए केवल से गोटे कोष द्वारा ही संपादित करथाए एटा ही मेन डिफरेंस बुझिपारल कौन कहली तो जदिओ से जीवकोश तथापि एक कोशी आउ बहुकोशी मध्य किछिटा विभिन्नता देखा जाई थाए तो वास्तव में जदि आमे देखिबा कार्य विभाजन गोटे कोष भितर रहिथिबा मध्य परिलक्षित करा जाए तो एमती तो कहबानी गोटे कोष भितर मध्य तार विभिन्न कंपोनेंट्स थाए तो से कोष भितर मध्य से कौन करिवो याकू कौनसी काम दे देथिबो न्यष्टिर काम गोटे निर्दिष्ट काम अछि तो एटा आमे आगु को पढिबा एटा की करिवो ना गोटे कोष भितर कौन रही थाए छोट बड़ कोष अंगिका सब रही थाए तो ये जो बाउंड्री डिफाइन कला एटा गोटे कोष बोली आमे केमते जानिले एही जो खोल तार अछि एटा ही होची पिल्ला माने कोष झिल्ली हैला एई कोष झिल्ली ही कहइबो कि जे ये गोटे कोष एंड एठी मु आ गोटे गोल कर देली माने सी हे जिवो तमरा आ गोटे कोष तार मेम्ब्रेन तार बाउंड्री को डिफाइन करिवो तो कोन होची प्रत्येक कोष भितरे कोष आवरण थाए बा कोष झिल्ली आमे जहा को कहूचे एहा द्वारा आवृत छोट बड़ थळी नळी आउ जालिका आकृतिर केते केतेटा शेप हेतिबे आइदर से माने ए बडा नळी भलिया हेतिबे ट्यूबुलर हेतिबे और से माने सैक बैग भलिया हेतिबे और जालिका आकृतिर मध्य हेतिबे एई भलिया बहुत सारा कोन थाए कोष अंगिका रही थाए जहा को आमे कहूचे सेल ऑर्गेनेल्स किंतु एटा कहा भितरे थिबो गोटे कोष भितरे थिबा विभिन्न छोट बड़ थळी सदृश किंबा जालिका आकृतिर स्ट्रक्चर को आमे कहूचे कोन पिला माने कोष अंगिका जदि मु कहिबी कोषर कोष झिल्ली द्वारा आवृत स्ट्रक्चर गुडाक कोष अंगिका ताहले मध्य भूल हबो नाही बुझियला तो कोष भितरे ए जो कोष अंगिका माने अछंती एमानकर संख्या को कोष अंगिका केतेटा रहिबो तार आकार को भलिया हबो एंड तार प्रकार केते प्रकार हबो आउ तार कार्यधारा एटा मध्य गोटे अन्य ठारू अलगा एई चैप्टर रे आमे एटा ही पढिबा कोन कोन भिन्न भिन्न प्रकार कोष अंगिका गुडाक देखा जाए बुझी पारलो तो जेपरि कि देखिबा कोन एक निर्दिष्ट कोष अंगिका एक निर्दिष्ट कार्य संपादन करथाय तो एठु हमको कोन मन रखिबा कोष भितरे निजर टार्गेट को पूरा करिया पई निजर कार्य संपादन करिवा पई सेमानंकर आकार आउ सेमानंकर प्रकार आउ सेमानंकर कार्य मध्य स्पेशल थाए बुझियला तो जेमते कि एग्जांपल गोटे देखिबा हरित लबक तमे छोट बेलु शुणुथिबो यार काम होची कोन खाद्य प्रस्तुति करिबा तो उद्भिद कोष रे हरित लबक अछि बोली तो से खाद्य तयारी करि पारुची काहे कि प्राणी कोष खाद्य तयारी करि पारलानी कारण प्राणी कोष रे हरित लबक नाही हना नहीं तो हरित लबकर काम होची खाद्य प्रस्तुतिकरण राइबोसोम द्वारा कोन हबो पुष्टि सार तयारी हुए आम शरीर पे जेतिकी भी पुष्टि सार आवश्यक सी केबे टायर्ड हबनी से कहबनी जे मु थकी गली आ प्रोटीन तयारी करि परिबिनी से अनवरत भाव रे हमकु जेतिकी प्रोटीन आवश्यक हमर राइबोसोम ही हमकु सप्लाई करथाय इंटरेस्टिंग ना नहीं तो पुष्टि सार तयारी करिवा काम राइबोसोम रो तो एही कार्य समापन करिवा संभव होई थाय कारण ए कोष अंगिका हम कोष भितरे अछंती बुझियला तो एही समस्त अंगिका मान ए सबु अंगिका गुडिकर समाहार रे ही हमर कोन तयारी हेची गोटी कोष तयारी हेची तो पूर्ण रूप रे विभाजन न कहि पारिले मध्य गोटी कोष मध्य कोन करे निजर काम गुडाक से निजर कोष अंगिका द्वारा पूर्ण करथाय जेमते मु कहिबी तमे जणे काम कले मध्य तम आखि जदी कहबो मु काम करिबिनी ताहाले तमे देखि पारिबो कि ओबियसली देखि पारिबनी तो सेही भलिया पिला माने जेमिति आमे मु जणे काम कले मध्य मोते मोर अंग प्रत्यंग सहाय्य करूचंती सेही भलिया गोटी कोष काम कले मध्य ता भितरे थिबा कोष अंगिका गुडाक ताको सहाय्य करूचंती बुझि पारलो तेनु कोष ही जीवनर मूल आधार आउ जीवर समस्त प्रक्रिया जेतिकी भी हमर फंक्शन होउची जेतिकी भी कार्य होउची जेतिकी भी क्रिया प्रक्रिया ये समस्तंकर मौलिक एकक होउची किए ना हमर कोष ही बिना कोष रे एई सब प्रक्रिया संभव हेई पारिबो नाही बुझियला तेनु जैव विवर्तनवादी मत अनुसार
कोश को आमे दुई भाग रे विभक्त करि परिबा एबे आमे जैव विविधता पढ़िले तो जो माने एई डाइवर्सिटी ऊपर स्टडी करछन बा किछटा अछंती जो माने कि एई जो केमिति आमे ग्रुप करबा ता ऊपर स्पेशल स्टडी करंती टैक्सोनॉमिस्ट भी कहि परिबा तो एमानंग मत अनुसार कोश को आमे दी प्रकार रे आहुरे डिवाइड करि परिबा केमति ना गोटे होची प्राक्न्यष्टीय कोश आ गोटे होची हमर सुन्यष्टीय कोश तो कौन डिफरेंस प्राक माने होची जोटा कि पूर्वतन बा पुरुणा कहि परिबो सुन्यष्टीय माने जोटा प्रॉपरली तयारी ही जाईची हैला तो जेते बेले ଆମର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ବା ଯେତେବେଳେ କୋଷ ତିଆରି ହଉଥିଲା ମେ ବି ଏମିତିଆ ହେଇଥାଇ ପାରେ କି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାକ୍ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କାମ କଲା କାମ କରୁ 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 ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରି କରି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଏମିତି ହିଁ ଜଣା ପଡେ କାରଣ ଦେଖ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଆଦି ମାନଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରାକ୍ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଅଛି ହେଲା ଏକ କୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଏକ କୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ କୋଷୀ କବକ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଷ କୋଉ ଭଳିଆ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ହିଁ ଅଛି ହେଲେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଥିବ କି ପ୍ରାକ୍ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଆଉ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ତ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦବ ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୋଷର ଆକାର ଗଠନ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଥାଏ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପ୍ରାକ୍ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ କଣ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ କଣ ତ ପ୍ରାକ୍ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ କୌଣସି ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ନଥାଏ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ନଥିବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ ଯେମିତି ଆମେ ପଢିବା ଆଗକୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଗୋଲ୍ଗି ବଡି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଏଇଭଳିଆ ଆମର କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ସୁସଂଗଠିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ ସିମ୍ପଲି ଯଦି କହିବି ଇଏ ମୋର କୋଷ ୟାର ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡାକ ଏମିତିଆ ଚାରିଆଡେ ଖେଳେଇ ହେଇକି ପଡିଥିବ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ କଣ ହବ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡାକ ଏମିତିଆ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଆବଦ୍ଧ କଲା କିଏ କଲା ଗୋଟିଏ ଝିଲ୍ଲି ତାକୁ କଭର କରିଦେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଝିଲ୍ଲିଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ପ୍ରାକ୍ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ଏମିତିଆ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି କୋଉଠି ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବନି ତ ଏଥିରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଯୁକ୍ତ ବା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଥାଏ ଯିଏ କଣ କରିବ ଏକାଧିକ ରୈଖିକ ଡିଏନଏ ଅଣୁକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିଥିବ ନିଜ ଭିତରେ କମ୍ପାକ୍ଟଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ରଖିଥିବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ ହବ ଏଥିରେ କେବଳ କେତେଟା ତମକୁ ଦେଖାଯିବ କଣ ଗୋଲାକାର ଡିଏନଏ ଅଣୁ ଦେଖାଯିବ କ୍ରୋମୋଜୋମ ତିଆରି ହବନି କ୍ରୋମୋଜୋମ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ରୈଖିକ ଡିଏନଏ ଅଣୁ ପୁରା ଟାଇଟଲି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏମାନେ ତମର ଏଇଭଳିଆ ଆକାର ତିଆରି କରନ୍ତି ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାକ୍ କରାହେଇଯିବ ଯେମିତି ସୂତାକୁ ତମେ ଖୋଲା ଛାଡି ଦିଅ ସିଏ କଣ ତମକୁ ଲିନିୟର ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଡେଇ ଦବ ସିଏ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲର ଆକାର ନେଇଯିବ ତ ଏଇ ରୈଖିକ ଡିଏନଏ ଅଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଯାଏ ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ପିଲାମାନେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ତ କ୍ରୋମୋଜୋମ କୋଉଠି ତିଆରି ହବ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ପ୍ରାକ୍ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନଥାଏ ବୁଝିଗଲା ଏତିକି ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଖାଯାଉଛି ତମକୁ ଚିତ୍ରରେ ଏଥିରେ କ୍ଲିୟରଲି ଡିଫାଇନ କରିଛି କି ଆମର କୋଷ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ତମର ଡିଏନଏ କୋଉ ଭଳିଆ ଚାରିଆଡେ ଖେଳେଇ ହେଇକି ପଡିଛି ଏଇଠି ହିଁ ତମର ଗୋଲାକାର ବା ବୃତ୍ତାକାର ଡିଏନଏ ବି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତମର ଇଏ ହଉଛି ତମର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଭିତରେ ତମର ଡିଏନଏ ଅଣୁ ଗୁଡିକ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଓକେ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କଣ ଦେଖିବା ମେନଲି ତିନିଟା ଜିନିଷ ସବୁ କୋଷରେ ଥିବ କଣ କଣ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ ତା ଛଡା କୋଷ ଜୀବକ କଣ ୟା ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଫ୍ଲୁଇଡ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ କୋଷ ଜୀବକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଭଳିଆ ହିଁ ଯେମିତି ଆମର ବ୍ରେନ ତ କୋଷ ପାଇଁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ହଉଛି ବ୍ରେନ ଭଳିଆ ତାର ବ୍ରେନ ବିନା ମାନେ ନ୍ୟଷ୍ଟିରେ କୋଷ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରିପାରିବନି
ताको जहाँ भी आवश्यक सब न्यष्टि ही देई थाए हैला। तो देखो तो कोष झिल्ली कौन कौन मन रहिला गोटे सुन्यष्टीय कोष रे तीनोटी मुख्य जिंस रहिबो। गोटे होची ता बाहर आवरण जहाँ को आमे कहूचे कोष झिल्ली या भितरे जहाँ भी सब जेल अच्छी माने या भितरे गोटे फ्लूइड जेल भलिया गोटे स्ट्रक्चर थिबो जहाँ को आमे कहूचे कोष जीवक एंड सेई पानी भितरे सेई जेल भितरे ही एमतिया भासी भासी थांती कोष अंगिका माने ये न्यष्टि मध्य सेथिरे ही थाए। क्लियर। तो कोष झिल्ली कहले आमे कोन बुझिबा देखो तो कोष झिल्ली रो होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैला ये तार बाउंड्री डिफाइन करिवो गोटे कोषर। तो कोष भितरे थिबा कोषर विभिन्न उपादान को आवृत करी माने ता भितरे जेतिकी भी कंपोनेंट अछि समस्त को घोड़ी रखिया पाई गोटे आवरण होची हमर कोष झिल्ली जहाँ को आमे कहूचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यह पुणी छिद्र युक्त होई थाए कहीं जदि पूरा पैक हो जाता ताहले ताकू आवश्यक तत्व बाहर केमती आ जाइथांता हाँ ना नहीं। तेणु कोष सह जड़ित विभिन्न पदार्थर आदान प्रदान पाई कोष झिल्ली एक माध्यम भाବରେ कार्य କରିଥାଏ। सपोज ये गोटे कोष ଆଉ ये ଆଉ ଗୋଟେ କୋଷ तो एथिरो किछि कंपोनेंट याकू दबार अछि और एथिरे रक्तरो किछि कंपोनेंट ग्लूकोज को याकू कोष भितर को पठेबार अछि। तो जदि ये छिद्र युक्त होई नथांता ताहले ग्लूकोज भितर को जाई पार नथांता हाँ ना नहीं। तेणु जहाँ भी आवश्यक तत्व गुड़ाक कोष भितर को यातायात करबा पई हमर कोन रहिछि कोष झिल्ली रहिछि। तो यादी समस्त पदार्थ यातायात करि पारे नाही किंतु गेट पास समस्तक पाखरे न थाए किछिटा रेस्ट्रिक्टेड थांती बा केवल केतेक निर्दिष्ट पदार्थ ही कोष भितर को जीवा पई अलाउ थाए आ बाहर को आसीबा संभवपर होई थाए। तेणु कोष झिल्ली को कोन कहा जाए एक अर्ध पारगम्य झिल्ली बा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोली कहा जाए और हमें ताकू सिलेक्टिवली परमिएबल बाछी बाछी से किछि को ही पठेइबो आउ किछि को ही बाहर को छाड़िबो समस्तक मन इच्छा रे निजे समस्त पदार्थ यातायात करि परिबे नाही। तेणु कोष झिल्ली को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाए एटा इंपोर्टेंट हैला। देखो स्ट्रक्चर जदि हमें देखिबा ताको आउ टिके जूम करिकी एई जो एतिकी मेम्ब्रेन ता देखैछि एई मेम्ब्रेन ता हमर एई भलिया देखा जिवो एतिकी जो खंडे को जदि हमें जूम करिके देखिबा तो एथिरे हमर कोन कोन अछि एई गुडा को होछि लिपिड हैला स्नेह सार रु तयारी एंड ये होछि पिला माने हमर कोन एई जो गोल गोल हेके अछि ये होछि हमर कोन प्रोटीन आउ एटा होचे हमरो किछिटा श्वेत सार स्पेशल श्वेत सार गुडाको प्रोटीन सहित जोड़ी हेकी थाए। ता अर्थ मु कहि परिबी मोर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ता बा कोष झिल्ली लिपिड आउ प्रोटीन रे तयारी हेची हाँ ना नहीं। तो मोस्टली लिपिड आउ प्रोटीन मिसी ही हमरो कोष झिल्ली तयारी करंती। तेणु कोष झिल्ली माध्यम रे विभिन्न पदार्थर यातायात हेबो जेमति मोस्टली केउ केउ प्रक्रिया कोन प्रोसेस रहइबो ना मोस्टली हमरो विसरण प्रक्रिया रे नहले परासरण प्रक्रिया रे नहले सक्रिय परिवहन एई तीनिटा प्रोसेस द्वारा कोन हबो हमरो विभिन्न पदार्थर यातायात संभव हेई परिबो। तो एबे एइटा कोन आमे टिके देखिबा डिफ्यूजन बा विसरण रो अर्थ कोन परासरण अर्थ कोन पुनी सक्रिय परिवहन कहिले आमे कोन बुझिबा। सपोज आमे कहूची गोटे एग्जांपल देखिबा जते बेले हमरो सेलुलर मेटाबॉलिज्म बा कोषीय विपाक प्रक्रिया होची कोष रे बे कोन हबो कोष रे विभिन्न प्रकार जतिके भी केमिकल प्रोसेस हला सेही प्रोसेस रे कोन रिलीज हला अंगारकाम्ल रिलीज हला जहा को हमें वेस्ट कहूचे। तो एई अंगारकाम्ल रो सांद्रता एबे कोष भितरे कोन अछि अधिक अछि कारण कोष निजर विभिन्न केमिकल रिएक्शन द्वारा से कोन रिलीज करिछि अंगारकाम्ल रिलीज करिछि किंतु कोष बाहरे एही गैस रो सांद्रता कम थाए कारण कोष बाहरे कोन अछि जदि आमे गोटे रक्त नळी देखिबा ब्लड वेसल देखिबा एथिरे अम्लजान अधिक थिबा रक्त एठी प्रवाहित होउछि हैला। तो एबे मु कोन कहूछि बुझ टिके एबे मोर देखो एई जो ऑक्सीजन ता एबे कोन हबो एठी कम परिमाण रे थिबो कारण अम्लजान ये व्यवहार कर देछि आ अंगारकाम्ल सी रिलीज करिछि किंतु जो रक्त प्योरली अम्लजान धरि के आसीछि सेथिरे अम्लजान रो परिमाण ता अधिक अछि। कोष बाहरी और भितरे थिबा एही गैस रो सांद्रतार पार्थक्य ए जो डिफरेंस आसिला अम्लजान एठी कम अछि
एठी अंगारकाम्ल कम परिमाण रे अछि तो गोटे डिफरेंस आसिला एई जो सांद्रतार पार्थक्य जोगु ऑटोमेटिकली अम्लजान कोठु कुआडे जीव कोष भितरु एठी को आसी जीव अम्लजानटा कोष भितर को चली जाए एही प्रक्रिया ही होची विसरण प्रक्रिया तो सिंपली जदी कहिबा सपोज तुम परफ्यूम लगौछ तमे तुम रूम रे परफ्यूम लगेले भी तुम बाहर थिबा लोक जानि परिबो ना तुम परफ्यूम कोन यूज करिछ काहे कि बास्नाटा ऑटोमेटिकली अधिक सांद्रतारु कम सांद्रता जगह को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हुए तो एटा ही होची पिला माने विसरण प्रक्रिया ହେଲା ସେହିପରି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ କୋଷ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ତ ନଳୀରେ ଅଧିକ ଅଛି ତେଣୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ଯିବ କୋଉଠିକୁ ଅମ୍ଳଜାନଟା ପଳେଇଯିବ କୋଷ ଭିତରକୁ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ବାହାରି ଆସିବ ତମର ରକ୍ତ ପାଖକୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ହେଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା तो देख ये भी तुम से एग्जांपल देछि ये होची हमर कोष आउ ताकू लागिछि हमर कोन गुटे रक्त नळीटा लागिछि तो CO2 कोन हेछि एथिरे CO2 अधिक परिमाण रे अछि एथिरे O2 अधिक परिमाण रे अछि तो जोटा अधिक परिमाण रे अछि सेइठू कम जगह को हमर कोन होची प्रवाहित होची तमे एटा हमर जो साइक्लोन जते बेले आसे सेते बेले भी कोन हुए हाई प्रेशर रु लो प्रेशर को आसी जाए हां ना नहीं तो जोठी हमर हायर कंसंट्रेशन अछि कार्बन डाइऑक्साइड रो सेइठू से तार कम थिबा जगह को ऑटोमेटिकली मूव करे याकू ही हमें कहूचे विसरण प्रक्रिया बुझियला नेक्स्ट परासरण कोन ना परासरण प्रक्रिया रे हमर मेनली हमें काहा को कहिबा जल अणुर गति को कहिबा तो जेते बेले जल अणु अधिक गाढ़ अंचल रु कम गाढ़ अंचल को जीव अधिक गाढ़ माने कोन सपोज एथरे मु गोटे बाउल नेछि एथरे मोर वाटर रो परिमाण कोन अछि कम अछि मु लुण पानी नेछि वाटर आउ सॉल्ट नेछि आउ एथरे केवल मु नेछि कोन वाटर नेछि तो ए दीटा को मु एबे कनेक्ट कर देली हैला ए मझिरे गोटे कोन दे देछि गोटे मेम्ब्रेन दे देछि बा दीटा कोष बोली भाबो ए कोष दीटा मझिरे एक्सचेंज हबो हैला तो जते बेले एथि गोटे मेम्ब्रेन द्वारा मु कनेक्ट कर देछि तो पानी ऑटोमेटिकली अधिक कंसंट्रेशन रे एथि अछि तो जोठी पानी अधिक परिमाण रे अछि सेइठू से मूव करबो कम थिबा स्थान को किंतु एबे से कोन गोटे मेम्ब्रेन बा गोटे झिल्ली देकी जाउछि तो परासरण प्रक्रिया एटा पिला माने जते बेले जल निजर हायर कंसंट्रेशन थारु अधिक सांद्रता जगारु कम सांद्रता जगह को मूव करबो किंतु सब बेले एक मेम्ब्रेन देकी जीवो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली देकी जाई थाए ताहले आमे ताकू कहूचे कोन परासरण कहूचे तो विसरण रे एई जो अर्ध पारगम्य झिल्ली देकी जीवा किछि आवश्यक नुह शून्य रे मध्य से हेई परिबो किंतु परासरण प्रक्रिया माने मोस्टली आमे कहिबा कोन जलर गोटे मेम्ब्रेन देकी जीवा जेमति पानी रु गच्छ एब्जॉर्ब करे माटी रु जते बेले गच्छ पानी एब्जॉर्ब करे सेटा मध्य तमरो एक परासरण प्रक्रिया रो उदाहरण हेई परिबो कारण जते बेले जो गच्छर चेर माने रूट हेयर ता एब्जॉर्ब करिवो पानी तो निजरो से मेम्ब्रेन देकी ही तो पानी ता एंट्री करिवो एटा होची माटी माटी रे थिबा जल जते बेले धीरे धीरे पसिबो ये केमति आजिबो ए जो मेम्ब्रेन देकी ही जीवो तो ये मध्य एक परासरण रो ही एग्जांपल बुझियला तो एथरे देखा आइची ये होची तमरो विसरण प्रक्रिया रो ये होची तमरो परासरण ए गोटे डायग्राम रे तमरो कांसेप्ट क्लियर हे जिवो देखो विसरण प्रक्रिया रे कोन होची हाई कंसंट्रेशन रु लो कंसंट्रेशन को गैस भी मूव करि परिबो किंतु एथरे हमें मोस्टली वाटर मॉलिक्यूल कथा कहूचे जे निजर हाई कंसंट्रेशन रु लो कंसंट्रेशन को मूव करिवो एवं एक अर्ध पारगम्य झिल्ली देकी ही मूव करिवो बुझि परलो ओके तेणु गैस रो एई जो आदान प्रदान होची एथरे विसरण प्रक्रिया एक मेन रोल बा मुख्य भूमिका ग्रहण करूची तो गैसीय पदार्थ भली जल मध्य एही विसरण नियम को मानि थाए केवल गैस ही नुह जल मध्य विसरण प्रक्रिया करि परिबो ता सहित परासरण प्रक्रिया मध्य से मानि थाए तेबे कोष झिल्ली देई जल अणुर यातायात प्रक्रिया परासरण पद्धति रे ही समाहित होई थाए
ହେଲା ଏମିତିଆ କହିବନି କି ଯେ ଜଳ କେବେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମାନୁନି ବୋଲି, ବଟ୍ କୋଷ ଭିତରେ ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ପରାସରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ହିଁ ଜଳର ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଳ ଅଣୁର ଗତି ଅଧିକ ଗାଢ ଅଞ୍ଚଳରୁ କମ ଗାଢ ଥିବା ଜଳ ଦିଗକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇ ଘଟିଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ, କୋଷର ଯେତିକି ବି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଥିବା ଧାତବ ଲବଣ ସବୁ ଗୁଡାକ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିବ। ଖାଲି ଜଳ ନୁହଁ, ଜଳରେ ମିଶିକି କିଛିଟା ଧାତବ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ସକ୍ରିୟ ଯୋଉଟା ପରିବହନ କଣ? ସକ୍ରିୟ ପରିବହନ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଗୁଡାକ ମୁଭ କରିବେ, ଗଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଏଟିପି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସକ୍ରିୟ ପରିବହନ। ଠିକ ଅଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା କୋଷ ଭିତ୍ତି କଣ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡାକ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରିଦବ ଭିଡିଓକୁ। ଯଦି କିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଆପ ରେ ଯୋଡି ହେଇନାହଁ, ମୋ କ୍ଲାସରୁମ ଆପ ରେ ବି ଯୋଡି ହେଇଯାଅ, ଯୋଉଥିରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଗାଇଡାନ୍ସ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।